Mreža psihosocijalne inovacije PIN predstavila je na online preskonferenciji u Beogradu rezultate istraživanja i svoje projektne aktivnosti. Jedno od istraživanja koje ćemo vam danas predstaviti sprovedeno je u okviru projekta Mladi za promenu, jačanje otpornosti mladih u Srbiji kroz angažovanje, liderstvo i jačanje socioemocionalnih veština i kognitivnih veština. Projekat je implementiran u okviru Strive Global programa, finansiranje iz fondova Evropske unije, a realizacija ovog projekta podržana od strane organizacije Hedaja. Drugi istraživanje koje ćemo vam predstaviti je inicirano i podržano od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbije. PIN se pre svega fokusirao na etničke grupe i pozitivne i negativne osjećanja, pa je 48% građana Srbije izjasnilo se da ima negativne osjećanja prema Albancima, zatim slede Hrvati, što se objašnjava ratovima, a na trećem mestu su izbeglice i migranti sa Bliskog istoka, prema kojima 40% građana gaji negativna osjećanja. I tu se vidi kulturološka distanca. Kakav je odnos prema etničkim grupama koje žive kod nas u zemlji, kao što su, na primer, Bošnjaci, Romi, ali i većinsko stanovništvo. I tu dobijete opet vrlo podeljene, pogotovo kad su u pitanju Bošnjaci, dobijete vrlo podeljene stavove, a to je da, na primer, 23% naših građana ima izrazito negativne stavove prema Bošnjacima. S druge strane, 30% ima visoko pozitivne. Prema Romima, 20% ima negativne stavove, 40% ima pozitivne stavove. Što je dosta jedan neočekivan podatak, s obzirom da su ranije istraživanja uglavnom pokazivala lošiji odnos prema Romima. I konačno, ono što je, kad god pričamo o ovome, na prvu loptu začuđujući podatak, ali u suštini nije, je da vama 5,4% građana Srbije ima negativne stavove prema Srbima, odnosno prema većinskoj etničkoj grupi. I to je začuđujuće samo do momenta dok se čovek ne seti da u zemlji Srbiji žive i ljudi koji nisu etnički Srbi i koji se zbog svega ovoga o čemu smo do sada pričali, negativnog odnosa, isto tako mogu osjećati negativno i prema dominantnoj grupi. Uzorak koji je činio deo istraživanja o osjećanjima su i učenici srednjih škola iz Beograda, koji su pretežno Srbi, i iz Sandžaka, koji su pretežno Bošnjaci. Konkretno, na uzorku iz Beograda, naravno prema Srbima su dominantno pozitivne osjećanja, negativnih skoro da nema, a prema grupi Bošnjaka 9,6% učenika ima negativna osjećanja, što je manje u odnosu na ovih 22 koje su dobijene u opštom uzorku. Kad je u pitanju uzorak Bošnjaka, tamo je taj procenat negativnih osjećanja prema Srbima nešto veći i on je 14,7%. Ovde, kada pitate dete u Beogradu da li bi ti smetalo da ti prvi sused bude Bošnjak, samo 4,6% njih se izjašnjava da bi im smetalo, što u suštini jeste prilično mali procenat, dok u uzorku iz Sandžaka 8,1% bi smetalo da im prvi sused bude Srbin. Isto tako, kad su u pitanju prijatelji, da li bi vam smetalo da vam prijatelj bude Srbin ili Bošnjak, u Beogradu su učenici odgovarali da bi 5,6% njih bi smetalo da im prijatelj bude Bošnjak, dok u Sandžaku 6,1% učenika bi smetalo da im prijatelj bude Srbin. Dakle, to su relativno mali brojevi. Konkretno, u Beogradu 18,8% učenika se izjašnjava da bi im smetalo da im partner bude Bošnjak, dok je u Sandžaku taj procenat znatno veći i 59% učenika bi smetalo da im partneri budu Srbi. To je jako velik procenat, dakle to je skoro, da kažemo, 2/3 uzorka. Oni nekako, čini se da imaju taj veći poriv da očuvaju svoj nacionalni identitet, da očuvaju svoju populaciju, dakle, unutar svoje grupe, a da se na neki način manje mešaju, da kažem, sa drugim grupama. Dok u Beogradu, opet, iako je
kao što smo isto pomenuli, veliki grad, mnogo prilika, mnogo ljudi, sama činjenica da su Bošnjaci manje poznati i sama činjenica da je Beograd, dakle, kao što smo rekli, to prosto sadrži veliki broj ljudi na jednom mestu, taj procenat je nešto manje. Kada je u pitanju odnos građana prema izbjeglicama i migrantima, 60%, odnosno skoro 2/3 se slažu da migranti mogu povremeno da borave u mestu gde žive. Njih 46% nema problem da im migrant bude prijatelj, ali smatraju da najgore što može da se desi je da migrant ostane trajno. Mi sada imamo situaciju u kojoj gotovo polovina kaže ja nemam problem da mi izbjeglica i migrant bude prijatelj. 38% nema problem da mu migrant bude saradnik na poslu. 30% nema problem da mu migrant bude šef na poslu. Sad ulazimo u deo gde malo postoji jače neodbijanje, a to je pitanje da li vam je okej da vam migrant bude prvi komšija. 30% kaže ne. 25% kaže da im nije okej da migrant ili izbeglica se trajno naseli u njihov grad. I isto toliko, dakle, 25% smatra da nije u redu da im migrant ili izbeglica postane član porodice. I da dodam na ovoj liniji objašnjavanja zašto, i to je, mislim, jako relevantno. Mi smo pitali za izbeglice i migrante čega se to, znači, pitali smo građane Srbije čega se oni to plaše. Dakle, po šta su izbeglice i migranti za njih pretnja. I ono što je uvek prvi odgovor i što svi očekuju da je prvi odgovor, a to je da su različite kulture, različite religije na ovaj načinu o kom smo pričali, to u stvari je najmanje relevantna stvar. Ono čega se najviše građani Srbije plaše je da će izbeglice i migranti predstavljati ekonomski teret za zemlju. I onda je logično da u društvu u kom postoji konstantna ekonomska presija u smislu da ljudi nemaju dovoljno novca koliko im treba za život, da će da se plaše da neko ko sad dođe će još negativno da utiče na to da oni i to malo što imaju da im i to ostane. Kao drugi razlog za strah, građani navode bojazan da će migranti i izbjeglice povećati stopu kriminala u Srbiji. Iako objektivni podaci pokazuju od 100.000 kriminalnih dela, oni čine dvocifreni broj, a treći razlog je zdravstveni rizik zbog pandemije, iako su migranti zatvoreni u prihvatnim centrima. Vi imate situaciju da vama od tolikog plasiranja lažnih informacija 40% građana Srbije veruje da su izbeglice i migranti pripadnici terorističkih organizacija. Znači, 40% građana, kada ih pitate, to je inače tipična rečenica koja se nalazi na tim sajtovima. Kada im pokažete tu rečenicu koja se nalazi na tim sajtovima, 40% njih kaže da, i ja u to verujem. Bez ikakvog preispitivanja, vi kada pitate reprezentativni uzorak građana Srbije, da li ste ikada imali kontakt sa izbeglicom i migrantom, ličan, vama 92% građana Srbije kaže nikad. Kad pitate da li ste imali indirektni kontakt, odnosno da li ste vi lično znali neko ko je imao negativno, 85% kaže ne. PIN je istraživao i sklonosti mladih prema radikalizaciji i ekstremizmu i utvrdio da na to utiču siromaštvo, porodična disfunkcija, neprijateljsko školsko okruženje, ali i usamljenost, dok čak 60% učenika misli da je svet loše mesto za život i da ide u propast. Njih 7,3% se ne osjeća bezbedno u školi, a adolescenti su vrlo prijemčivi za ekstremizam. Šta je dobijeno? Generalno, ovo, dakle, govorimo o populaciji učenika. Što je veći stepen porodične disfunkcije, to je veći nivo usamljenosti kod dece. Na primer, imali smo stavku nemam nikog kome bih mogao da se ili mogla da se obratim i čak 29% učenika se ovako osjeća ponekad ili često. Dakle, taj broj jeste dosta veliki, dakle, to je skoro trećina učenika, da se ponekad ili često nemaju nikoga kome bi mogli da se obrate, što jeste zapravo zabrinjavajući podatak. Dakle, to je taj profil, već može prilike da se zamisli profil deteta koje je izuzetno usamljeno, koje nije uklopljeno u svoju školu, to je ova konkretna mera
koji smo mi iskoristili u ovom istraživanju i koji ima taj izražen osjećaj razlikovanja grupa i taj vrednostni sud da neko treba da bude, da neko ima više prava u odnosu na druge. I kad je u pitanju sklonost prema nasilju, sa rečenicom oružana borba je jedini način da mladi spasu sebe i svoje društvo, 6,3% učenika se slaže sa ovom tvrdnjom. Ako to prenesemo u realno odeljenje u koje imamo 30 učenika, to su 2 đaka. I to, kada kažemo 6%, to ne zvuči mnogo, ali ako razmislimo da u svakom odeljenju imamo po 2 đaka koje misle da je oružana borba jedini način da mladi spasu sebe i svoje društvo, to već zvuči kao veći problem. I što se tiče usamljenosti, pomenula sam onu jednu stavku koja je imala veliki procenat, ali u suštini globalno uzevši 6,2% učenika se ponekad ili često osjeća usamljeno, što je opet, ako gledamo po pojedinačnim odeljenjima, što je opet veliki broj. Istraživači su se osvrnuli i na pozive po društvenim mrežama protiv migranata i da li su to izolovani slučajevi, pa je 19% građana reklo da bi lično učestvovalo u protestu protiv migranata. Za 60% bi se izjasnilo putem peticije da se nešto obustavi i stopira. Preko 10% kaže da je ostalo 100.000 i više. Mislim, evo, iskoristit ću ovu priliku, 20 ljudi godišnje dobije status u Srbiji. Od 2008. od kako imamo ove azance, to je 175, 6, nemojte me držati za reč, ne znam tačno koja je danas brojka. Ali to je daleko od 100.000, to je jako mali broj ljudi. Vi imate da vama kažu građani da 1/4 građana smatra da političari uopšte ne daju informacije o pitanju izbeglica i migranata. Da polovina građana misli da mediji o tome ne izveštavaju balansirano, u smislu da ne izveštavaju i o pozitivnim i o negativnim aspektima migracija. Svaki fenomen ima pozitivne i negativne aspekte. I na kraju skupa su prezentovana 2 obrazovno-edukativna projekta kroz školske radionice i online obuku za mlade lidere. Rezultati, u stvari, evaluacije koje smo sproveli za radionice su pokazali da učenici vide radionice kao korisne, zanimljive, prijatne i da su u stvari oni negde u skladu sa njihovim očekivanjima i potrebama. Sa druge strane, online trening je takođe evaluiran kroz u stvari test znanja koji je sproveden pre i nakon treninga. I u stvari pokazalo se da je ukupan procenat tačnih odgovora nakon treninga bio 25% veći, što znači da u stvari su učenici uspešno savladali znanja i veštine koje su bile obuhvaćene treningom.